guys, welcome back to my YouTube video. It's been a long time I didn't post on my YouTube channel because something happened in between, and then now I just finished my meeting. I just back home, and I don't know, should I talk in English or in Bahasa, because my audience I think mostly Indonesian. Okay, so di meeting tadi leader gue tuh ngasih penguatan gitu. Jadi dia bilang apapun yang lo mulai dengan kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Everything you start in a lie, it would not last long. So which means if you want to have a long-term, let's say, friendship, relationship, every ship, you have to be a honest person from the start. Dan kenapa gue ngebahas ini? Because ini relate banget sama apa yang terjadi gue baru-baru ini. So guys, if you can see my eyes, it's not fresh, eye bag, dan terlihat lelah gitu kan. So tarik nafas dulu biar relax. I just totally broke up. Totally broke up means totally broke up. Dari 1 tahun ini, kenceng banget ya beb. Dari 1 tahun ini gue tuh I keep maintain my relationship, maintain yang bener-bener bagus, yang bener-bener supaya gue nggak kesalahan sedikit pun gitu. But setelah konflik ini itu, beberapa macam masalah yang dihadapi beberapa bulan ini gitu, akhirnya ketahuan lah if he didn't honest with me at the first time. Kalau dia tuh nggak jujur sama gue at the first time. It's actually he's telling the truth that time, but after that dia mulai kayak he lied to me something, 1, 2, 3 hal, sampai akhirnya tuh berlanjut ke banyak hal gitu, which means it's not good in a relationship gitu. So akhirnya he blocked me. I'm not that kind of person who likes to block anyone. Even though I don't like them, I will not block them seriously, because I'm not that kind of person. If I don't like them, I just keep quiet. I would not reply him, I would not pick up their call. I'm that kind of person, okay? But he blocked me. But some of his people is still contacted with me, okay? And why I'm talking about this story, so I just want to tell you guys, untuk perempuan dan laki-laki sama aja. So kalau lo mau mulai sesuatu yang baik, janganlah lo start dengan kebohongan. Don't start everything with a lie. Karena we don't know, because we don't know what will happen in the future. If at the first start we lie, then what did you expect? What did you expect in the future? Gitu loh. Jadi if you want to be in a long-term friendship, relationship, you should be a honest person at the first time. Karena hal yang paling susah didapat itu adalah trust. Hal yang paling susah didapat itu adalah kepercayaan. Ya. Dan tadi pagi gue tuh naik busway ke kantor, dan di busway tuh gue pakai kacamata hitam, dan I hold my tears di balik kacamata hitam itu gitu, karena gue agak gengsi ya kalau ada penumpang lain ngelihat gue menitikan air mata gitu. Terus gue melihat orang-orang di sekitar gue, terus gue ngerasa kayak, oh, I think I'm not the only one who feel sad, I'm not the only one who get hurts like this. Saat itu tadi pagi tuh gue mikir kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin menonton video gue,
mungkin kalian abis broke up juga, mungkin kalian ada masalah, mungkin kalian ditinggalkan, di ghosting, di block sama mantan kalian, mungkin kalian lagi capek-capeknya. Kalian harus ingat kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, kita akan dapetin sesuatu yang jauh lebih baik gitu. So kalau kalian putus, kalau kalian kehilangan hubungan, it means good. Itu berarti Tuhan dan universe sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk Allah gitu. Dan mindset yang kayak gitu yang ngebuat gue, it's okay, no need to cry. Why should I entertain the pain? Why should I? Gitu kan. I have my own life. I'm still single, I'm free, I'm sexy, I'm cute, I'm hot. Ya kan gitu. Terus don't entertain the pain. That's the important thing, guys, gitu. Dan everyone juga punya masalah yang besar. So please don't entertain the drama, don't entertain the pain. Gitu. That's moral of the story-nya, kayak gitu. Karena dibalik senyumnya orang-orang, mereka juga sedih, mereka juga takut, mereka juga sakit, mereka juga kehilangan gitu. Tapi kalian harus ingat kalau apapun yang hilang dari hidup kalian itu akan digantikan dengan hal yang jauh lebih baik gitu. Bahkan walaupun kalian mikir lu kehilangan hal yang baiknya itu, berarti lu akan digantikan dengan hal yang lebih baik lagi gitu. Oke? Dan jangan pernah memulai sesuatu dari kebohongan. Karena cepat atau lambat itu akan ketahuan dan itu akan ya membuka semuanya gitu. Yang awalnya cuma bohong sekali, tapi ternyata kebohongan itu kebuka dan akan membuka kebohongan-kebohongan yang lainnya. Dan guys, jangan lupa untuk memaintain kebahagiaan kalian, untuk memaintain energi kalian, untuk memaintain perasaan energy. What you have to do is jangan lupa untuk setiap hari kalian ada morning affirmation, kalian scripting, terus kalian juga harus meditasi. Dan 3 hal ini yang sebenarnya membuat gue ketika menghadapi masalah, gue jadi lebih legowo, gue lebih tenang, gue lebih relax, gue lebih ya udahlah gitu. Ya udahlah yang bener-bener literally ya udahlah ya, bukan yang kayak di mulut ya udahlah, tapi ternyata hati masih menggebu-gebu terus kayak I lose him, I don't want to be in this situation, I still miss him. It's not like that. Surrender and live it gitu. Okay? Keep practicing self-affirmation, meditasi, and then scripting. That's 3 important thing yang harus kalian lakukan menurut gue, because it works on me. And then itu aja. Tetap semangat, tetap berbahagia, dan tetap menjalani hidup kalian sesuai yang kalian mau. Jangan takut kehilangan, karena kalian harus yakin setiap kehilangan akan digantikan dengan hal yang jauh lebih baik gitu. Okay, see you on the next video. Bye bye.